Hola, José. Ah, no, Mike. Es que tenía el mismo nick. ¿Cómo va? A ver, sigamos con esto. ¿En dónde íbamos? Ah, estábamos en la posada. ¿Qué misiones teníamos por ahí? Es que tenía el mismo color del este y ahorita estaba jugando con él. Con José. Corazón valiente. No, vamos con misión, conexión cardiana. Vamos para allá. Sí, sí. ¿Dónde está Sartinilla? Misiones. No, esto no. ¿Qué iba a ver yo? No me acuerdo qué iba a ver yo. Ah, tocaban de las armas. Ah, ya me acordé que iba a hacer. Bájate de acá. Iba a guardar esta armadura. Que tengo que llegar hasta nivel 11. Acá no hay el hijo. Pues no se puede guardar. Entonces vámonos. ¿Qué más que me contás? Vámonos. Por acá. La luz. His blood fall on me, not on me young'uns. That's it, Roach. Busca gente llamado Hendrik. Estamos buscando un tal Hendrik. En la aldea Villabreso. Esa aldea que está congelada. Que se nota que pasó la cacería salvaje. Air is strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. ¿Qué pasa? Muere, perro. ¿Puedo hacerle contraataque a uno de estos? Diría que sí. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. Estoy formando No mucho en longer. Fall. They nabbed him in that hut. Yo no. Yo If you acá would have no me heard gusta the Fall Guys. cries, if Van you would have ganando. heard how a man ¿Con quién can andas? ¿Con scream, el Taka? how he Creo can que suffer. abrió stream. Yo estoy acá haciendo el juego porque me gusta mucho. Tell me Y what con la happened here, actualización esta step by nueva, step. pues me gustó Well, took 'em. rejugarla. Took 'em all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood.
thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. La cacería. There, save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Y todo se derrumbó. No. Pero que haces gritando, sale a correr. Damn it. Chan chan, ¿por qué dices damn it? Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Dice, encuentra a la gente. Hendrik. A ver, ¿por dónde empezamos? Superviviente. Ah, esa es la casa. Otras casas no puedo revisar. Diría que no. Sí. Village wasn't plundered. Hut wasn't looted. These weren't raiders or thieves. O el demonio. Ay, porque cogí carne putrefacta. El diablo. Está cerrado. Licor. Licor. Esto está cerrado. Esta diría que tampoco se puede. Viento. Looks like folk were here moments ago. Whatever happened to the villagers happened awful quick. No me digas. Atacaron a la aldea que se van a quedar acá. Taran, tan, tan. Pues nada, vamos a la casa de Hendrik. ¿Qué diría que saca? Traces of ice around the footprints. Really? ¿Por qué extraño? Sí. Ahí está el compadre. Tortured him. Maybe they missed something. Debe registrar sus pantalones. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. One. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Entonces, botas. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Por ejemplo, la que está a tu lado derecho. Que no. Ah, no, eso es un tapete.
There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Y en esta puerta desaparecida Tamara Extraño, hija de varón sanguinario, posible secuestro, gran recompensa para quien la encuentre. Ah, secuestraron a su hija. Examinar. Interesting. No, nada, sácate. Dinerito. Préndetela. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and Esto es de la wanted. hija. Subject appeared in Skellige. Ah, no. Also cited in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcopse. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. O sea que se Unsettling está signs. buscando a Siri. ¿Por qué motivo está Dog ran buscando a off. Siri? Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Me perdí porque lo estábamos. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Ve al castillo del varón. Aquí tenemos que hacer la misión esta para tener buena. Notas de Hendrik. Ah, bueno, esto era ser tu borracho, tu proclamado varón. Esto es lo que nos acabo de decir. ¿Dónde está él? Ya se fue. Sí, se fue. Vale, misiones. El varón. La persecución. Vamos con la persecución. Que es de nivel más bajo. Sotomedio, creo que dijeron. Medio. Not so fast. Y eso es acá abajo. ¿Por qué no me salen todas las opciones? Eso. Marcadores. Eso. Ouch. Pues vamos y de paso nos encontramos con un marcador de camino. Que esto me ayuda a subir experiencia. Esos puntos de interés. Acá. Grosero. La que se mataron entre ellos. Damn, you're ugly. Quiero envenenar a alguien.
Adiós, cabecita. Tengo que vender bastante cosa. Navaja. Hilo. ¿Qué pasa, sardinilla? Pues, ¿acá adentro puedo entrar? Sí. Pero agua no hay más. Súbete a la muchacha sardinilla. ¿Qué pasa? An old feeble woman. What's wrong? T'other night blasphemers, pox taken, profane the shrine to Verna the Merciful. Shrine's gotta be repaired, else Verna will take umbrage. Our cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Levantar esto. ¿Y esto qué son? ¿Qué tipo de altar es esto? Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Arregla otros si me los encuentro. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts. And the gods will guide ye. You look awful. 9 puntitos por esto. Faster. Sácame la regalo. Raba negra. Esto es un pueblo. Sí. Mira, no tiene perfecto este mercader. Buying or just perusing? Vamos a jugar. Claro que Show me sí. what you've got on offer. Pero a ver qué tiene primero. Un mapa. Vender. Vender. Esto, vender. Vender. Mantenerte obligado. Vender. Vender. La ballesta, vender. Esto. Me voy a quedar con la ropa elegante. Y de acá puedo vender el que estas cosas. Listo. Primer mapa de Adalbert Kermit. Sigue las pistas del mapa para encontrar el equipo de brujo. Me interesa. ¿Cuánto me costó? No sé, ni miré. Ahora vamos a jugar. Todo. Wouldn't mind a few rounds of cards. ¿Qué tengo? Me habían dado una carta de defaults. Cambiar líderes. Duplica la fuerza de los unidades de asedio. Y este es elige niebla. Iniciamos.
No me salieron buenas. De asedio. Tu chao. Y tu. Y tu chao. Empezamos con estas. Sácame otro arquero. Fuck. Vamos a ver qué gana esta. No voy a utilizar eso. Viste, no debí utilizar el neblina. Ahora me voy a sacar todos los de arco. Tengo que ganarle en esta sí o sí. Necesito que pases turno. Ay, qué asco de persona. Necesito que pases de turno. Solo se va a quedar con una. Pero es que no me quiero arriesgar. Bien. Y dame. Ya ganamos. Con una que coloquemos ganamos. Porque no tiene tarjetas. Dame. Corona. Tiempo despejado. Bueno, llegó el momento de robar. Estas pieles son buenas para vender. Ay, tenía acá lo del del brujo. Mientras realizaba unos estudios bajo la supervisión del profesor, encontró cuatro lugares que tenía grabado el signo de Escuela de Brujos del Gato. Todos estos pictógramas son idénticos al que descubrimos en las cuevas subterráneas de la isla del Templo de Brigada. Los he marcado. Oh. Búsqueda de tesoro. Búsqueda de tesoro gato. Hay que hacer estas. A ver, con su permiso, por acá hay algo que saquear. Solo ahí. Por mando del comandante del campamento del ejército, se ordena a los vecinos de las aldeas y Rama Negra en el campamento situado junto a su autonomía para ponerse en disposición del imperio como mano de obra. Bueno. A ver. ¿Tú me puedes mejorar algo? Craft special order weapons too. Do politicians murder high-class prostitutes? Course. También tiene para jugar. I'll take a look. Me tiene otra de estas.
Equipo de brujo. Es diferente. Esperen. No, no quiero desmontar nada. No quiero desmontar nada. Ya. Tampoco quiero eliminar. Estaba acá. Esta carta. Pues madre, esto es acá. Acá. No. Acá. No. Objetos de misión. Es esta. Adalbert Kermit. ¿Será diferente? Vamos a comprarla, no vale mucho. Y de artesanías que me puedes hacer. Nivel 2. No, pero nivel 2 ya la tenemos. Espadas. Solo espadas. Nada. Up for a few rounds of Gwent? De acá nada. No tenemos más. Tum, tum, tum. Timbritos. Cierran.
Bueno, creo que ya robamos a todos. Diría, con los guardias acá de frente. Mentira, falta esta casa. Hola, su merced. Con su permiso, le robo todo porque esto me sirve para fórmulas alquímicas. Que no sé si tengo algo ya para hacer. Diría que no. Acá ya revisé. No tiene nada, está pobre. No. Uy. Uy. Déjame. Hepática. Hepática lo que siento. Let's go. Listo. Vamos para las brujas. De acá creo que no podemos hacer nada. Beijing. Oh, sí lo podemos hacer, pero tenemos que bajarnos del caballo. Y acá nada. Creo que sí tenemos unas cuantas para hacer. Damos lenguas de ahogado. Vale. Vámonos. A Soto Medio. Ay. Siempre está lloviendo acá en Belén. El caballo no salta. Come on, Roach. Pinche caballo. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay acá? Ah, son bandidos. ¿Por qué? Óyeme, otra vez se buguea. Saqué la antorcha. Ahora. ¿Y acá qué ahora? Porque ahí está el altar. ¿Esto qué es? Pathetic. Que me dio con su casa. Ay, hija de su. Toca tener cuidado con los del mazo. Ven. ¿No te bajas con esto? En serio, no reímos. No me quiero decir. Toma, fatality. Adiós, cabeza. Cuero endurecido. Estos son drogaditos porque toman fichis. Listo. Venga, pero ¿por qué hay esto altar acá? ¿Habrá algo acá? No sabía que me podía subir acá. Vamos. Let's go. La bruja. De Soto Medio. Belén, Soto Medio. Vamos a llamar Soto Medio.
Sí, juntar caracoles, qué rico. Qué divertido. Lo primero que entro es a la casa. Nada, no. Acá no hay nada, señora. No hay prisa. ¿Cuál es el mercader? An amulet, a bazaar, some tortoise shells. Todos juegan Gwent. What else you have on offer? Corpse teeth? ¿O qué onda? Y este vende joyas. Yo también tengo joyas. Aunque no las he vendido porque se pueden desmontar. Valen 30, 69. ¿Y esto qué son? Reinos del Norte. Puta infantería pobre. Segadores de... Lazo estrecho. Combate cuerpo a cuerpo. Vale. Vamos a jugar. Yo qué culpa que todos jueguen acá. Let's play cards. A ver si lo hacemos rápido. Tiene de monstruos. Puta infantería pobre. Es esta. Solo tengo una puta infantería pobre. Entonces, tú te vas y tú te vas. Vamos a empezar con las arqueras. Si tuvieran ahí hielo, porque creo que los monstruos son todos... Son todos... Viento. No. Eso es para los de asedio. Nada que no autorice. Con una le gano, vale. Para... ¿Cómo? Y no me di cuenta. Y sí soy... No me di cuenta que tenía una... An amulet, a bazaar. Me vas a quitar la plata. Una carta ya en... Let's play card. A ver, me quedo con la lluvia torrencial. Listo, chao. Ay, no me salió una carta bonita. Son todas bobos. Es que para utilizar lluvia torrencial ahorita no. Es que este combo está bien. Este combo es bien. Vamos a perder. Es que me afecta también a mí. Ay, me mordí la lengua.
es que no es que no lo voy a poder utilizar. Por 2. Por 3. Y ahora se viene. ¿Cómo? Por 5, por 6. Si me coloca algo ahí abajo, somos muertos. No, ya ganamos. A menos de que me coloque algo. La lluvia, sabía. 21. Ah, pero vamos ganando. Pero nada. No me arriesgo. 42. Perdiste. Ahora sí devuélveme el dinero. Bien. Vale. Acá que estamos buscando. Encuentra la bruja por tu cuenta. A este no le podemos preguntar nada. Acá es todo para mí, para mí. Atención, un mal apoderado de nuestros campos y no es un espíritu ni un fantasma. El viejo Will jura sobre la tumba de su madre que puede tratarse de Jenny, la de los bosques. Los no, sed cuidadosos y no salgan del bosque solos, y mucho menos sin llevar guadaña o rastrillos. Y quien tenga el valor de ahuyentar esa cosa maligna recibirá generosa recompensa. Ok, contrato de brujo. La Jenny. Y esto es cabeza de gato. Ah, son varios diagramas. Pensé que solo con una. A ver tú, ¿sabes algo? You ain't safe unless you got a Gabrielle. The auto-crank one-handed Gabrielle and... Mucho bla bla bla. Otra partida. Ya llevamos 4 partidas seguidas. Acá todos juegan o qué onda. No se pone a trabajar si no juega. Contra Imperio. Imperio. Diría que es más cuerpo a cuerpo. Si tuviera un señuelo, qué asco me das. ¿Podría robar esa carta del ojo? Tenemos que buscar un señuelo. Lo bueno es que ya gastó. Eso, sácame todos cuerpo a cuerpo y veas. ¡Qué asco me das! ¿En serio? No tengo pa. Perdí con esto. Ahora sí tiene arqueros, el asqueroso. Bien. Ahora, y es que me odio.
qué asco. No me sale cuando quiero. Me va a ganar. Tiene una carta nada más. Ah, bueno, no me quiera esa. Easy. A ver, empecemos a preguntar. Looking for the local witch. Look for her then. I know nothing. Por acá había un anciano. There are a lot of them beasties you've, you know. Never visit a witch yourself. We're simple I've folk my own. who seek no Sounds like quarrel. Vermin will stay in the castle with a foreign like this. ¿Usted sabe algo? Roots are gonna rot my gut. No me importa. ¿Usted, señora, sabe algo? Enough is enough. ¿Quién sabe algo en esta ciudad? Rain don't rust your blades. ¿Usted sabe algo? What's on your mind? ¿Usted? I'm busy. Todos son ignorantes. Por eso los robo. We's catching snails. Verano. ¿Usted sabe algo? De acá. Bombas. Relleno. Extractos. ¿Por qué no puedo abrir la de extractos? Dama de mediodía. ¿Quién más? Por acá ya. Tú. Tú no. And you tried to charm him? He didn't ask much for it either. I should pay him a visit. How'd you get there? Half past the pond? Follow it till you reach a lone rock. Round that, and head right off the path into the woods. Keep straight. There'll no people looking. En las viejas chismosas del pueblo. Qué buena gente. Ought to be able to find the witch now. Las voy a robar por ser chismosas. Si es que tienen algo. Esta gente es más pobre. Esto sí. Y si hablo con ellas, digo, escuché su charla. Heard you talking about a witch. I'd like... You heard wrong. And you've wandered too far. Meager hovels here, that's all. You should get back on the high road whence ye came. Viejas chismosas. Después no cuentan el chisme. Vamos a Ardinilla a buscar a la bruja. Aquí acá tenemos un contrato. Vamos a ver de qué nivel es. Nivel 10. Son altos los contratos. Encuentra el estanque junto a la aldea. Es este. Supposed to be a large stone near the pond. Una gran roca. Esta. Faster, boulder. Now right, and onto the cart. A la derecha. Hey,
The witch's hut is somewhere nearby. No me sirven los... Se buguea. Ahora. A veces se buguea los comandos. Ah, el carro. En el carro no había nada. No. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're Estamos as good as dead without perdidos, her. perdidos, I shall give perdidos. you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. Anda descalza. Le va a entrar una infección por esas patas. Best stay chasing a fellow round. We'd best come back on them all. Watch what you say. She's quick to ire, apt to take revenge. Bitch is in a proper fury. Like Está echando fuera. Necesito un nombre. Acá el huerto que encuentro, huerto que es asaltado por el Witcher. Gerardito. Habla con la bruja. Anyone home? Receta lápiz de ojos negros. Cuando se carece de productos profesionales es posible obtener lápiz negro a partir de carbón medicinal. Ya saben. Si no tienen lápiz de Ordinary ojos, ointment. usamos carbón. Nothing special. A ver. Normal candle. Está vibrando por acá el Where's she control. run off to? Se fue. Tierra abajo. Porque tiene un círculo satánico. Carta de Alexander. Querido, te escribo porque te preocupará que siga enfadada. Tonto, sabes que es hora que no soy nada rencorosa, te perdono. La culpa de todo es tu hermetismo. Tan raro me interesa la investigación de la peste. Me encanta verte trabajando en el torre. Por favor, aunque no quieras hablar conmigo del resultado de los experimentos, no me niegues ese pequeño placer. Si Serat no te necesito mañana por la noche, ven a ver. Aclararemos con todo el vaso de vino, o 2, o más, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. A ver. Hola, disculpe, me paso por acá. Me le meto. Ay, ¿por qué? Pam, pam, kit. Al pam pam, al pino pino. La mujer, mi pepino. Veneno ahorcado. Muñeca. Licor. No hay más acá. A ver. Managed to amass quite a book collection. A pentagram in chalk. ¿Y ese pentagrama qué quiere decir?
Un Don't espejo. often see baubles like this in Velen. Y la calavera. Powerful aura. Must be some artifact or... Un portal. So this is where she disappeared to. Mis ojos lloran por ti. Well, well. Nice. La la. Así que aquí es donde vive. Con su permiso le voy a robar todas las hierbas que tenga. Kira Mess. Ya voy, señora. Estoy robándole sus hierbecitas que me sirven. Un ciervo. Creo que acá hay escena peligrosa. Así que si me banean por esta escena, nos vemos después del año. Después de diciembre. A unas vacaciones. Es que no hay Greetings, Witcher. modo censura. Es de Witcher. Missed a spot. Where? Hope you didn't come to Gore. No. To talk. Turn around and wait. Date la vuelta. Que no quiero que me... que te des la vuelta. Kira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. ¿Qué estás haciendo por acá? So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Nope. You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. ¿Por qué, Valen? Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. Emir también. Entonces, ¿por qué está trabajando con Jennifer? Ah, para buscar a esta, a la Siri. So how's it feel to be the village witch? Horrid. No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. Terrible. Changing the subject. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer.
or who might be listening. Busco a... I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? Alguien que discutió con una bruja. Apparently she quarreled with the local witch. Someone's been feeding you horse shit. The girls around here are too stupid to quarrel with me. She's not from here. You're up to something, Geralt. If I'm to help you, you must tell me what's going on. Who are you looking for? Ciri. Ciri? Well, now I understand the secrecy, not to mention the brooding, the furled brow. And you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently, someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. ¿Quién fue? Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offerings No, for the witch. amiga. No, sin nada de huevo. Porque no habla del pueblo. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My A la rate final no nos va a rises llevar with a every ayudar. word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking Pero about. si ya hablamos de Ciri. Y It ya was te an dije que era elf, Ciri. this individual who asked about Cyrilla. No flea-bitten scoia'tail slob either, but an elven mage. What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. ¿Dejó algún mensaje? He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him. Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cyrilla too. Podemos irnos. Let's go then. Yes, let's. Vamos directo. Cerca de la aldea, unas horas después. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Deambulando en la oscuridad. Come on! Espérame, acá debe haber algo arriba. Jeje, es que yo sé. Fórmula de cinabrio. Pirote de precisión. Nada se queda atrás. A ver. Ah, ¿tú llevas la luz? Ah, bueno. Hay que recoger todos los estos, que estos son hongos.
The Wild Hunt. What? Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Sí. Teleport. Hurry up. Apúrate. Not sure I like any of this. Dale, mujer. Para eso te contraté. Ahí vamos por ahí. Follow me. Damn portals. Wonder where Kira is now. Asquerosos portales. ¿Dónde caí? Con los ahogados. Claro que yes. ¿Tenemos fórmula de gato? Veneno de ahorcado. Me sirve ahorita. Poción de gato. Nos faltan ingredientes. Esencia acuática. ¿Cómo consigo esa esencia acuática? Bueno, entonces vamos a echarle cosa de ahogado. Poción. Aceite. Ahorcado. Son los ahorcados. Ahogados. Aceite para necrófagos. Aunque son fáciles de matar, pero para matar más rápido. Vamos. Esto es mío. Por ahí había otro. ¿Qué se hicieron? Están por ahí. No me diga que se buquea. A ver si me alejo. Ahí está en el agua. No vas a salir de ahí, ¿cierto? Vas a esperar a que me meta en tu sitio. Nadar bajo el agua limita tu movilidad. Usa la ballesta para defenderte con los enemigos. Pues nada. No, pero ahógate. Arachas. Arachachacha. Acá. Por acá hay un camino que no es camino. Como la flor de tanto amor. ¿Tú qué eres? Me diste tú. Ay. No alcancé.
bueno, pero bueno. Pero que me va a matar la asquerosa boira. Mutágeno azul. Aquí por atrás había otro camino. Este es este. Y acá atrás había otro camino. Por... No, esas aceitunas por acá. Ah, me llevan al mismo lugar. Muchos ahogados. A la bestia. ¿Eso por qué explotó así? Ah, por la antorcha. You're gonna make me wait. Queme. Uy, eso quita bastante. Pero es que no se ve el humito. Pero bueno, pero bueno. De acá. Que me muero. Y que no se ve el humito. Tengo algo para el veneno, contra veneno. No sé. Extracto de grifo. Dama a mediodía. Generación de vigor. No. No hay que pagar rápido. O ir apagándolo. Se me muere. Kira? Esta se fue. Se nos fue Gerald. A ver, es que me da miedo andar con esto. Porque puede explotarnos. Kira? O Kira. Kira, mujer divina. ¿Qué es esto? Un cuerpo. Es que no se ve la toxicidad en el aire. Debería verse. Una bruja. Brujas que nos anulan. Que me mata la bruja. Creo que le apliqué veneno. Asquerosa. No, no te pongas a cargar encima de ella.
que del nivel 7. Ah, quítate de acá. Quítate. Me mató la pinche bruja. No sé en dónde se guardó partida. Dime que no fue muy allá. Ya sé que me voy a colocar rayo para esta bruja. Como la flor de tanto amor. Se marchitó. Ay, cómo me duele. A ver. ¿Dónde quedé? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Pobre Gerardo. Valió cacas. El cacas. Vamos a pasar. Es que allá que había. Solo había acónito, ¿no? Vamos a seguir derecho. Porque creo que no había mucho. Ah, vente. Volvamos por acá. Es que a mí me gana la curiosidad si hay cositas por ahí. Vamos a dar toda la vuelta. Vamos a evitar el veneno ahí. Taram, pam, pam. Y ahora acá. Bien, pasamos. Kira? Kira. Acá sí. Esto. Mira, acá hay una velita. De un cofre. Kira? Salta. Kira. Kira? Cálmate. Kira. Vamos a guardarlas acá. A ver, vamos para allá. Y game. Esto también. No había nada más, ¿cierto?
Kira. Kira? Ya te puedes calmar con tu Kira. Y que le hayas echado de menos. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca. Boira. No, no es Kira, es una boira. Es de nivel aceptable. ¿Será que? Tengo que bloquear más. Cállate, Geralt. A ver. ¿Esto qué es? ¿Y por qué se ilumina? Mira que se ilumina. ¿Se puede lootear? Kira? Cállate. Ah, se la están comiendo por allá. Ya voy. Kira. Stench. Really? Contra ratas. Stay calm. They're only rats. ¿Dónde está? Pobres ratas. Las ratas no tienen la culpa. Kira. Ya te destruyo los... ¿Dónde sale tanta rata? No pude. Ah, sí pude. Espera que le falta una rata. Ah, y esta si no le huyes. You that afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. No hay por qué. ¿Tienes miedo? Márchate. Yo voy a seguir. Tengo que averiguar qué hace aquí. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the elven mage, not fight the hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on. Finish. Wait. You've got some special interest in the hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Tristan Yen. Oh, very well. Let's go. Pero bueno, y ese insulto. Insulto de gratis. Tras de que le ayudó. Se ganó un insulto. El Geralt. Y... Kira. Vamos. Si me iluminas acá, te creo. La rana luna. La rana luna. That's him. That's the elf. Arvek
What was that? An illusion? No. A morphotic projection. ¿Una qué? A what projection? Something akin to a postbox for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Lara Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword Tirel, Swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. Golondrina. Esperé que por acá había esto. Y esto. Y esto. Y esto. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. No. Gaste de virotes a lo bobo. Bobo. Es que esta no colabora iluminando mi camino. Me toca a mí solito. Espectros. Careful. That oily yellow vapor, it's toxic. Yo no veo el vapor. I hardly need instruction from you. I recognized the Voltine Morel immediately. Me gustaría ver el vapor. Told me that soon after he'd learned to cast Igni, he tried it out on a patch of these mushrooms. Terrible idea. What happened? Ahí está el Well, vapor. he survived. And wounds heal awfully quick on young witches. Come on. Es que no lo veo. Es que me da rabia porque no veo el vapor. Bueno, aquí viene para acá el espectro. Que me mata es el veneno. Que me mata el veneno, el veneno. Ave María Purísima, quedé. Voy a meditar. Así no te parezca, voy a meditar. Para curarme. No me curo meditando. Es que yo como sé que viene el humo ahí. Me toca estar ahí a cada rato. Estando por acá no hay veneno, acá sí hay veneno. Está a la derecha. El otro. No les hizo nada. Cuidado que acá hay veneno. ¿Ya no? ¿En serio? No me... Ahora ya está. Ahora. Dame acá. Espera que me tengo que ir por allá. Por allá.
Vamos a guardar. Que me veo muriendo. Por acá. Ok, pasa aquí. Espada. Se me acabó el agua. Por ese pinche veneno. Ahora derecha. ¿Acá hay una golondrina o qué es esto? Un pulpo. How is the water? Refreshing. Don't know what you're missing. Bueno. Estoy por unos cofres. Pero pueden dar más rápido. Ay, sufro. Generación de puntos de adrenalina. Acá también hay cosas. Sí. Me toca así ir adivinando porque de qué otra forma adivino. Va a irme de acá. Va a quedarme en esta zona. Ahí hay otro. Aquí son dos. Golpe doble. A mí morí. Que viene otro. Es difícil, no creas. Te matan fácil. Más que todo el veneno. Esto podemos continuar. Que irá. I dislike this place vehemently. Si tú me iluminaras. ¿Por dónde puedo ir? Pasa rápido. Pasa rápido. Sería perfecto. ¿Qué tenemos por acá? 29. 29. 36. 39.
Resistencia elemental, no. Elemental, daño cortante, porrazos, daño perforante. Es que este es más con humanos. Y el que tengo es más con... Bueno, con todos. Elemental, daño a monstruos, cortante, porrazos, perforante. Swallow. Seems we're headed the right way. ¿Dónde está la golondrina? Yo no veo nada, es que tú no me iluminas nada. Ah, esa. No colaboras con la causa, mira. Tenía que decir y se dijo. Ahí está la golondrina. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Ni for del sol esser. Sirel, ni for del sol esser. Hail Silla Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? Usa sentido de luz para encontrar algo que esté relacionado con el pico. La golondrina. Pero dijo algo de su caballo, ¿no? Algo de su caballo. ¿Qué es esto? I wonder what all this means. They look hastily scribbled on with lime. Hay algo, hay un caballo abajo. Vamos con ese. Porque la golondrina es muy obvia. Y camino no obvio, el caballo. Súbete. Bim, bim. Kelpie. Another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Geralt, I don't know what you did, but it worked. Come back here. Come back, come back, come back. Look, they're opening. Voy. Let's go. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased you emerged from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. We must try to activate it. Con la golondrina de acá. I think that's a swallow. Come. Sure it's safe. Of course. The Elven Mage prepared this passage for Ciri. Come on now. Vamos a morir, vamos a morir. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. ¿Qué es eso? ¿Y por qué se está moviendo así? ¿Qué es esto? Golem. Un golem. Necrófagos. Espectro. Malditos. ¿Será malditos? Humanoides. Constructos creo que son. Bestia. Bestia.
serio. Diría que es un constructor. No lo tenemos acá. Ogroides. Pero diría que es un constructo. Constructo. Va a tocar pelear con esa cosa. ¿Qué más nos podemos aplicar? Ratio, pero es ahorita. I've a bad feeling about this. Tyrael not recognized. Destroy the intruder. Just wonderful. ¿Estás entretenida con ella? Me vale. And that would be that. I knew we'd manage. Claro, usted. That's so? Make sure you tell me beforehand next time. Ya le estuvo pegando. Y yo estuve acá detrás de My ella. intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several Bueno, ways. bueno, y ese Once piropo. you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Va a ir con Depends ella. what she wants. Imagined it? How it will transpire? What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. Certainly not enough to discuss personal matters. Not Dice to que por ahí, worry. entonces vamos por You'll acá. get there. What? Got that feeling again? And more. Una gárgola. Eso, ve por ella. Ve por ella, ve por ella. ¿Con qué le podemos hacer acá esta? ¿Qué le afecta? Bueno, se lo vomito encima a la querida. Look, they're opening. Let's go. Gavella Glad. Religio. Es que yo vengo solo por todas estas cosas. No es que haya caído en la trampa. Para nada. Teleport over there. We must activate it quickly. I've a feeling another golem's about to surprise us. Another swallow. Look, it worked. Come on. Vamos, como. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Gavella Glad. Tu vela gran no me sirve para Wild nada. hunt. Definitely. It destroyed the major's sentries. I didn't come here for a friendly chat with the elf. Yo no quiero enfrentarme a ellos, menos a este nivel, porque no tengo ni equipo ni nada. Si pudiera pasar de ellos, me serviría. Y esto que este es nivel 5, supuestamente.
está sonando música épica, eso no me gusta. Froze them before they could attack. Shala. Échala. No, en serio. Esai Isa. Jada Doi Nili Yama. Ren. Veo un pasillo, un señor, combate. Ah, no, pues el señor se fue. What is this? The white frost, mage from the hunt summoned it. Can you seal those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest's surge. Stand at my side. Garian Annoy! Guarda esto. Ready. Stay close. Porque vemos... No, vamos al portal. No lo vas a cerrar. Hey, Nicola! Mata a las criaturas. We must close them! Want me to go? I'll do it! Just cover me! Vale. No me puedo salir de ahí. Vení para acá. No te vayas. Come on, come closer. ¿Lo cierras? Stamina! Siguiente. Hey, Nicola! Bien. No me la toquen. Yo solo la puedo tocar. Tira. Hijo de... Va a tocar subir cuerpo a cuerpo totalmente. Y señales. Angal Stamina! Just one more. Hey, Nicola!
No, a la de atrás. Angal Stamina. It worked. Darian Hanoi. Muy bien, te has superado. Kira. What's wrong? It'll pass. That took a great deal of power. No te si no fue. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, what a new life. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. Amiga, yo ya tengo a mis We must tris, go on. tú sabes. Ya Jennifer. Espera, que voy a lootear cuerpos. They've locked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Espere. No haga nada todavía. Que no hagas nada, te dije. Come, we might still catch them. Espere. Ahora sí, espérame. ¿Y dónde más? Nosotros venimos de allá. Botella tras botella, olvidarme de ella. De acá ya no. Ah, pensé que era un... Thanks for your help. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. Hay que por acá hay algo. Que no hay nada. Debe haber algo acá. Damn it. Y la espada se me está dañando. Creo que tengo que para mejorar. No tengo más rayos. Si nos enfrentamos a alguien, no tengo más rayo. Oye, este cobre. No, no hay nada ahí. No me digas que nos vamos a enfrentar a ese. Espérame. Vamos a meditar un 3. Tenemos un punto. De una. Y de acá creo que tenemos 5 intensidad de señal. 5% de intensidad de señal.
exactamente lo mismo. Vale. Déjame arreglar la espada. ¿Esto qué es? Voy a colocármela. Es horrible con esa. Esto. Comemos. Guardamos. Y vamos. He awaits us. Contra humanoides tengo aceites. Creería que no. You're stubborn, Tuan. Geralt, I shall help you. Deja que te ayude. Deja que te ayude, que no estamos bien. I wonder how long you last. No, la golondrina no. Era la que tenía que quitar, colocar. Come on, salvaje. Geralt, look! He's opening a passage! Stay calm. Focus. Hay que arreglar, hay que mejorar el rayo. Colócate esta. Esto no le hace nada. Bien, 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 ahí le quitamos bastante. Bien. Dos más fuertes y ya. Another rift! Salta ahí que no voy a meterme ahí. Ok. Vamos a aplicarnos algo. Vamos a colocarnos. Era uno de estos. Duración 30 segundos. Regeneración del vigor 5%. No, consumir. Consumir. La toxicidad está casi al límite. Pathetic. Bien. The Vela Glan. Are you well and whole? I fear... Unnecessarily. Let's look around. Está bajando la My salud. knickers on straight. This looks like the... Hay que quitarnos toxicidad porque me está bajando salud. Esta.
cometer esa albóndiga. Larena Lune. All right, let's watch this message. Cyril, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. El elfo. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something... But I didn't say... You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Bellum. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Bellum, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Why didn't you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant then. If I'd told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now? After I safely led you through the cave? I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Can't imagine where that comes from. Récord que tengo 2 amantes de hechiceras. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of trees. Hansel y Gretel, ¿eres tú? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Sorella. Damas del Bosque. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Déjame leer el Why do we libro. even come? Cirila. Venga, el libro de... No me vas a mostrar el libro. De las damas del... Es esta. Notas de Hendrik. Jennifer, esposa desaparecida. Primer mapa, segundo mapa, carta de construcción, carta, receta. Diario amarillento, Nel. ¿Dónde están? Me quitaron eso. Y en vez en personajes que digo, me actualizaron
a Ciri. Keira, Mor 3, la 3 de la... Mientras estuvo en Belém, Ciri tuvo enfrentamiento con una especie de brujas o brujas de la ciénaga. A la Yanafa. No me dejan leer. La vieja sangre. Esto es interesante. Ah, mira, ahí ya está. ¿Qué es exactamente la vieja sangre? Hay quien dice que es un potente maldición élfica que se transmite de la generación en generación. Se dice que aquellos cuyas venas fluyen infame portan la muerte y la destrucción con ellos, que infunden el odio y desdén en corazones de hombres. Itine profetizó que esa sangre contaminaba a Cacería en un vengador, un destructor de naciones y mundos. Otros aseguran que la vieja sangre es un talento heredado, extremadamente raro de encontrar, que otorga el control de tiempo y el espacio a nivel de solo alcance de sabios elfos. Por desgracia, solo unos pocos poseedores de este don han sido capaces de controlarlo completamente. Esta maestría imparcial termina provocando inevitables estallidos de poder en forma de explosivos impredecibles, incontrolables y por tanto peligrosos en extremo. Tras las oscuras leyendas de la maldición de la vieja sangre se oculta la verdad de estos casos clásicos. Por razones obvias, los poseedores de la vieja sangre fueron siempre sujetos de generación de gran interés entre los magos y los poderosos. Estos últimos creían en la profecía de Itile, en ese vengador de hacerla de ella y que sería capaz de destruir mundos. Creían que podían usarlo para su propósito personal. En cuanto a los primeros, deseaban usar la magia de Gen y Chae para ampliar su conocimiento y su poder. Sin embargo, al final todos sus planes fueron para nada. El linaje de la vieja sangre se rompió con la desaparición de la heredera de la corona nefgardiana Cirila Fiona Helen Rhiannon. O sea que Cirila es vieja sangre, es sangre élfica pura. Damas del bosque. Los dioses nos han abandonado, a los poderosos de esta tierra les da igual lo que nos pase. Solo las damas del bosque cuidan a Belén. En los malos tiempos, cuando las enfermedades o las hambrunas acaban con la cosecha, hay que pedirle ayuda. Si lo consideran adecuado, atenderán las súplicas y repararán los golpes de mala suerte. Así es como pide ayuda a las damas. Encuentra un niño joven e inocente y llévalo a Senegal del jorobado. Busca el santuario de las damas, pues allí comienza el rastro de dulces. Haz que el niño emprenda el camino y que siga el rastro de dulces hasta encontrar a las buenas damas. Al niño no volverá a faltarle de nada, pues las damas son amables y generosas. Delante del santuario formula la petición y las buenas damas la escucharán, pues ven y oyen todo lo que sucede en sus dominios. Si haces la ofrenda como es debido, la súplica será atendida. A ver qué hay más por acá. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Pimiento morrón. Después del invierno blanco. Las cenizas arremolinadas descendían por las colinas etéreas más allá del agua cristalina. Tirnalía se deja llevar despacio con suavidad en silencio hacia el olvido. Los labios de los sabios se ennegrecen, los huesos escarchados tiemblan en un abrir y cerrar de ojos gélidos. Desde los cielos lejanos te veré descender. Dun, dun, dun. Rúnica. La leyenda Osuna. La entrada de la sala. El Berserker. Habitantes que les saben un poco acerca de los berserkers de Abdullah, con ellos llaman la... Bueno, esto es un oso. Berserker. Glosario. Bestiario. Constructors. No. Espectros. Berserker. Un oso. Perfecto. Must have burned these notes himself. The hunt wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for him. ¿Qué más?
Introducción a la magia aplicada. Bueno, el ataque de la fuerza. Los magos expertos hacen que la magia, el arte, pero también los planos fundamentales. El libro que tiene los manos en estos momentos de encontrar los capítulos dedicados al crimen de cada uno de ellos. No, esto no importa. Acá. Strange. My medallion is trembling, but there's nothing here. What's with this wall? It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Claro. Thanks. Qué amable mujer. Cuando percibes el brillo del aire, ¿qué? Un brillo en el aire camina hacia él. Pulsa para disipar la ilusión. Pero entonces acá había otra cosa que estaba brillando, si no me mientes. Tengo que equipármelo. Ese está... ¿Dónde está? Aquí. Ojo. ¿Y cómo me lo equipo? No me lo puedo equipar. De la silla. Ah, esta la podemos vender. Tenemos una del mismo. No. Utilices. Someone placed an illusion here. Ah, bueno, solo es acercarnos. Ah, bueno. Hay cositas. Tururú. Interesting. ¿Por qué no le diste? Qué asco los boira me dan. Qué asco me dan. Quítate la puta antorcha de la mano. ¿Me puedo ir? ¿Para curarme? ¡Qué mentira tan mentira! Mentira. Mentira. Desamor. A ver, carga. Ah, bueno, me dejo acá.
con los Boira, que son un asco de personas. A ver. Interesting. Just wonderful. No mira las debilidades de este, debería mirarlas. A ver, las debilidades de los boiras, porque ya estoy cansada de estos bichos. Constructor, espectros, híbridos, malditos, boira. Queen. Nada que hacer. Y acá. Esta rosa. Solo había esto. Ah, bueno. Vámonos. Vamos a mirar la espada que nos dieron, que es una reliquia. Reliquia. Bastante buena. Queen y Chain, espada de plata. Bueno, no es tan buena, pero sí es buena porque tiene 3 espacios. Intensidad de la señal. Aumento de adrenalina. Y probabilidad de desequilibrar. Así nos vamos con esta zona. Now in his eye. Ought to use it. Simple, isn't it? Let's see where the passage leads. Izquierda, derecha. Ay. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Vamos. Gavella Glan. We're certain to find something here. ¿Subimos de nivel? No. Looks like another damned riddle to me. Uy, estamos a 300. Para subir de nivel. Registra la habitación. Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. Alright. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end.
The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Vamos a ver. Dice que el tercero viajaba con una bestia y que el segundo y el cuarto tocaban algo. La pregunta es... A ver. Lit up like a charm. Uno. Wait. Something just happened. Pues este no es. Behind that wall, a movement. ¿O sí? Pues parece que sí. Qué crack. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the Gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Laura Doran es la mamá de Cirilla. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Ah, no, es la abuela. Creo que es la abuela This de what you're Lara. looking for? De Ciri. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Creo que era la abuela. Nota del sabio. Conclusiones finales sobre la lámpara. Mis experiencias con la lámpara mágica confirman inequívocamente que al usarla es posible entrar en contacto con centros activos de energía espirituales condensada y poder comunicarse algunos de los últimos recuerdos del ser. Los restos de Lara Torian, sin embargo, emiten una energía espiritual inerte. Hasta las circunstancias violentas de su muerte que deberían haber reforzado la tendencia hacia Lara sigue en silencio. A esta altura, seguir investigando la posibilidad de ponerse en contacto con los muertos a través de la lámpara me resulta completamente inútil. Bennett, ¿tú por qué querías eso? ¿Tenemos equipamiento mejor que el de ahora? Oh, yes. No. No. Pantalón, ya lo cambiamos. Botas no tenemos. Mira que por acá hay cositas, señora. Lugar de poder. Should draw from it. Y creo que hay un constructo ya. Personaje. Que nos vamos a subir el próximo nivel 6, o sea, ya. Vamos a subirnos Axia. O nos subimos totalmente una de combate. Cuando la letalidad llegue a 0, la pérdida de adrenalina sufrida se reduce en la ganancia de adrenalina. Se reduce el 100% del daño de impacto recibido al esquivar. Está buena esta, pies veloces. El tiempo ralentiza adicional mientras apuntas con la ballesta. Esto es de ballesta.
Me interesa esta zona. Un punto de adrenalina al entrar en combate. Esta está buena. Está buena esa. Vamos a colocarnos pies. O esperen, si me voy por... Cinco segundos. Es que por esto no me gusta irme. Tolerancia. Un 5% de probabilidad de envenenar el objetivo con K-Impact. Esa está buena. El tiempo de ralentiza cuando al apuntar con bombas. Nah. Cada fórmula alquímica de nivel se aprende a aumentar. No, la única buena es esta. Hojas envenenadas. Vámonos con Art. De momento. No, vamos a guardar el puntito. Para después. Esto lo vamos a hacer. Y esto lo vamos a hacer. Y se supone que este es el elfo. Elfo misterioso. Que con constructos. Ah, no tengo. Bomba dimeritia. No, esa no tengo. Shit. Quítate. A la bestia, quítate. ¿No me quiere colaborar? Vamos a colocarnos racho. Dos golpes más. Piedra. Página extracto Katakan. Montante Nilfgaardiano. Piedra. Taca. Vale. Vamos a guardar. Upa. Se me fue el que no quería. Guantes. Piedra. ¿Y esto qué zona es? Ah, ya. Vámonos. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Ya nos podemos ir. Por acá. We going? Sólido. Someone placed an illusion here.
Something here. Where's that artifact Kira gave me? At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? Pero como amigo. Lo intentaré. I'll try. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Con esos píxeles. La lámpara mágica. 90. No subimos de... ¿En serio no subimos? A ver, ¿qué misiones tenemos por acá? Varón sanguinario, las damas del bosque. Secundaria 7. Invitación de Keira. Habla con Keira. Contratos, búsqueda de tesoros. Vamos a hacer la invitación de Keira. Y diría que lo vamos a dejar por acá. What is this? Es que hay tantos puntos que investigar. Que vamos a ir en barquita, porque no voy a investigar todo eso. Y tenemos que vender cosas. Busca embarcaciones con los costes y lugares señalados con símbolo de puerto, pero ten cuidado si el barco choca contra rocas o algún obstáculo quedarás dañado y es posible que se hunda. ¿Dónde tengo que ir? Allá. A ver, yo pensé que íbamos a ir primero por el varón, pero viendo la dificultad, vamos primero por... Fuimos primero por la bruja. Y es más, yo tengo la dificultad elevada a los enemigos, entonces es más complejo. Lo que sí me gustaría es que cambiaran el fondo de la música, porque siempre es la misma. A ver, tengo un traje que podríamos comprarlo, que está en huerto blanco, pero no sé qué nivel se necesita para poder usarlo, que es lo otro. Sí, es acá. Vamos a evitar esos ahogados.
Vamos a ir a primero a la... ciudad a vender. An amulet. A bazaar. Vender. What else? Corpse teeth and... Chao. 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 Chao, chao, chao. Chao. Ah, el mercado no tiene dinero, en serio. Entonces te compro las... ¿Cuánto más por este? 15. Por este, 6. 9. 7. Tenemos bastante dinero. So long. Me gustaría viajar a Huerto. Mira la armadura. A Huerto Blanco. Y sería acá. Geralt and Yennefer were reunited. Something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Y hablar contigo. Greetings. Let me have... Mira, ya no la podemos colocar. Nivel 4. Es bastante buena. Sino que vale bastante. Nos vamos a quedar pobres. No me quedé pobre. 200. Me estás conchando. A ver, vendemos de acá vendemos ¿cuánto me das por panal? Solo 2, no, la otra me da 12. Vendemos 24. 2, 5, 6, 7. Piel de lobo, toca matar lobos. Voy a quedar sin los guantes, no puede ser. Tengo que conseguir esos guantes. Tengo que conseguir el set completo.
Esto lo puedo vender. ¿Cuánto me das por esto? 30, 60, 100. No sé si me alcance. Pero a ver. Take care. Si vendiendo esta armadura que tengo. Es que es mucho mejor. Tiene 50. Esto. Y nos quitamos estos. A ver. No creo que alcance. Let me have a look at your stock. Se quedó con 1300 el perro. $153 son 202 que necesitamos. Vamos a vender los panales. Uy. Va. Tengo bastantes. Que si no recuerdo mal me daba 12 por cada panal. Tengo como 12. Espero que me sigas vendiendo a 12. Comprando. Yes? Got any herbs you're willing? I'm sure I can Primero find lo que me some. interesa, ya después pregunto por Lena. Panales. Acá. Ah, no, este no es, es este. 7 por cada panal. Ah, me llega. Where's Lena? Something happened? She was getting better. Then Nilfgaardians came, carried her off. Nilfgaardians? Why? What did they want with her? I've no notion. They don't explain what they do. It's not in their custom. Farewell. Y Lena. Se la llevaron. Come on, Roach. That's it, Roach. To the hunt. Ah! Well. Que antes borracho. Freak. Friquito. A ver, amigo. Que tú me dijiste que me ibas a hacer rebajas y al final todo caro. Let me have a look at your stock. Los guantes me hacen falta. 202. Eso me dolió.
vámonos. Hasta luego. Take care. Que te haga rico. No lo puedo robar, si no yo lo robaría. Acá no es Skyrim. Ya tenemos la pinta completa. ¿Qué nos da? 50 armadura, 15% resistencia a perforaciones, porrazos, daño cortante, daño de los monstruos y elemental. En todas. Es que eso es lo bueno, que en todos nos da. Ahora vamos a guardar. Cállese, gato. Esto. Este es a nivel 11, que no se me olvide. Esto. Y esta. Vamos con Keira. A ver si subimos de nivel. Keira. Okay. While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. The sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Las mujeres del Senegal. A ver, por orden, haría primero el varón y después las moiras. Por orden de misión. A ver si esto carga. Voy. Witcher, there's an elven burial ground in the caverns nearabouts mid-copse, and a heap of monsters roaming about it. Vale, vamos con la Keira. Me dirás, ¿por qué no vas con caballo? Me pregunto lo mismo. Acá van a aparecer los Neckers otra vez. Ah, no, ya se llevaron la carreta. Ah, no, ahí sigue la carreta. Sardina acá esperándome. Qué bonito. A ver. Vamos a mirar acá. Así que para reciclos necesitamos alquímico, muérdago. De esto ya, de bombas. Nada, extractos. Pues es que son bastantes extractos. ¿Dónde está el mutágeno? Y pociones de gato. Necesitamos la de gato. ¿Y cómo consigo esta esencia acuática? Ni puta idea.
rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison, or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? No le hice nada. Kira, what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But nay, the mage, he says, bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Dijiste que te visitara, te estoy visitando. No digas. A ver. Bet the old witch who lived here that... She did indeed. Vamos a ver si tienes lo que necesito para el gato. Y si no me cobras mucho. Somos amigos. Uf, esta tiene son... Y no tiene lo que quiero. Tiene todo esto para los señales, intensidad señales, pero no está lo que yo quiero, señora. Pues no. Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who do you want to use it on? He didn't say. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The Cursed Isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. Nope. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Si me pagas. Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Será ordenó matar a los campesinos. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Es Alexander, ¿no? El que conseguimos ahí una Even carta. those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you.
I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. ¿Por qué no vienes conmigo? Can't you La just mía come la with me? I tried to go to Kyle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my Aretusa es haunches with a el grain flame. lugar donde entrenan a las hechiceras, a las niñas, para que sean Take my hechiceras. boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Xenovox. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. ¿De dónde lo sacó? So where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Me voy. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. Has obtenido objeto de misión para equiparlo, colócate en la ranura apropiada para usarlo, presiona bla bla bla. Bla. Inventario. Crea objeto de misión. Xenobox. ¿Cómo me lo equipo? No me deja equipármelo. Monóculo de plata. Este monóculo, ¿de dónde lo sacamos? Esta llave la sacamos de una secundaria. Pero el monóculo. El monóculo. ¿A dónde tengo que ir? Allá. What? No. Misiones. La torre es llena de latones. Latón. Ahogado. Evitemos los ahogados. A ver. Derecho. Vamos a meditar para que se haga día ahorita.
400. Ok. Ay, me asustó. Where are you? Almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Wait, Señora, me this sacó el alma. Xenovox, can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Espléndido. ¿Es esa isla? Magnífico. Hay muchas bestias esperando mi llegada. Geralt? Are you on the island yet? Does the Xenovox work? Can you hear me? Sí, estoy peleando. I can't hear. What? This magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Tengo que usar que explota más el bloqueo. Demonio podrido. Está gritando. Bien. Usa la lámpara para encontrar fantasmas. Ok. A ver. No. Cancela. Lámpara. Hay mucho monstruo. Mucho monstruo. Más monstruos. Esto está lleno, plagado de monstruos y de gules. Bueno, ahí eso guardado. Vamos por estos otros que están por acá. What now, you? Ahí al fondo hay más. Vamos a tratar de pasar de ellos.
porque simplemente no nos lleva por ese camino. Oh, ¿y por qué viene hacia mí? Vandales. Una concha. Vamos a limpiar esto y ya después miramos. Uf. Nivel 9. Bueno, cuidado, cuidado. Cuidado. Ay, la que irá. Lo que me pone a trabajar. Además está secuya. Que no sé qué tan larga sea esta secundaria. De pronto le subimos a Igne a la señal para que haga más daño. Cuando tengamos el punto, le subimos. Wonder what killed them. Doesn't look like the work of necrophages. Ok, acá puedo utilizar la lámpara. No parece. Tú quédate allá, bicho raro. Esos ghouls están ahí. Opa. Vamos a colocarnos rayos para matarlos. Va a tocar. Porque es que lo peor es que son bastantes ahí unidos. Están arrejuntados. Ya viene uno de pronto. Que vengan estos. Ahora con rayo mejor, con rayo mejor.
rayo siempre hace daño. Porque con el otro que puedo matar, si no estoy mal, es con Axia. Pero claro. Vamos a probar el Axia en él. No, este no era. Es cuadrado, creo. No me deja terminar. No me deja terminar el hechizo. Ahora. Pues no es bastante efectivo, pero pues... Vale, por lo menos acá no se juntó el ganado. Estamos mirando en estas casas a ver si hay algo. Opa. Isla Palangre. Allá hay un mito verde. Bien. Me pegan fuerte. Malditos. Let's try Kira's lamp. Malditos. They're on to us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, likely be gobbling meat. We've no notion he's coming to tear him to shreds. Waist clear, lads. Adam! En donde hay... No, hay una de esas brujas asquerosas. Dime que no eres... dura de matar. Bueno. Okay. Abejas por ahí. Bueno, vamos a mirar por acá si hay otra de esas cosas. Ahí hay una. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with ye? I don't know. So what?
¿Envenenados? Estos que murieron envenenados, ¿no? What? No. No, stay back. Don't leave me. Ya casi subimos de nivel. Llegaron bastante cosas buenas. A ver, por acá. Nada por acá. Tampoco nada. Acá hay una puerta, pero por atrás hay otra puerta. La principal y no me gusta cómo suena la puerta. Por esta no me deja. Vamos a averiguar más por la zona, a ver si encontramos otro, porque me está marcando que deben haber más zonas opcionales. A ver si subimos de nivel. Porque por acá ya miramos, ¿cierto? ¿Qué tan acá? Acá hay otra. Mira que no lo veo. They left us. Look, all of them done went. We've to swim. Come on. What about all this? I can't leave it. You go. Find a boat and come back for me. If you make it across. Why wouldn't I? Be back before you know it. Yeah. Bien. Ya nos podemos subir. Amadeus. Vamos a subirnos una señal. Vamos con Axia. Aumenta la eficacia de los diálogos. Esto es lo que me interesa. Sí, este es el que me interesa. Para los diálogos. Todo hasta acá. Con eso me dan 15% de intensidad de señal. Y faltaría, creo que otro coso verde. Ay, me quedé bugueada, no puede ser. A ver, por esta zona. ¿Cómo que no puedo hacer eso? No veo coso verde por ahí. Diría que ya. Solo queda allá adentro. Entremos pues. No nos estuvieron escapando.
qué motivo, vamos a averiguarlo. Por acá no era. Sí, era por acá. Ah, no, era por el otro. Por acá. Hola, muy buenas. No nos gustan las ratas. Empecemos investigando. Peasants didn't come here to ask nicely. Fuera rata, te dije. Place is full of rats. As many dead as alive. Think they're feeding on... Geralt, stop. You needn't be so detailed. Se alimentan entre ellas. Y lo Geralt. Se matan entre ellas. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse. Head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now. Sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Acá hay otra cosa. Blood. Many must have died here. Están tocando la puerta. Ya voy, señor. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing him's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do Lo that? peor es que sí. You needn't fret for him. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Pinches ratas. Solo que hay ratas. ¿Por qué cogí este? Esto es para cambiar el pirote. Acá solo hay jaulas de rata. No parece que haya nada más. A pegar un susto y voy a gritar como... Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Alexander. Dar la comida acá. Hola, buenas. Pero bueno, ¿qué está pasando acá? Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that?
Show yourself! Anyone there? Who are you? Le hicieron pupita por andar robando. ¿Algo interesante acá? No. Sí. Acá esta es la camarote que realizamos. En este otro. Pero bueno, se me calman, ya voy para arriba. Esta mujer me está guiando. Y mientras me guía, tumba todo. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Escucho a alguien llorando. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Hay alguien llorando. Te escucho, doña. Era la que me estaba guiando. Looks like a laboratory. Pretty well equipped, too. A ver, vamos a empezar acá. Diario de Alexander, parte 2. No me ha gustado la rata no por aspecto repugnante de las colas, sino por la inteligencia viva e irritante. Cuando uno habla de sí mismo siempre parece estar escuchando. Y lo que es peor, también comprenderlo todo. Hace unos días me sorprendí a mí mismo hablando con una de ellas en el concreto, con un macho de color negro de tamaño considerable al que le faltaba una oreja. Al principio temí que mi comportamiento respondería a la primera frase de la enfermedad, pero me di cuenta de que eso es imposible, ya que he reforzado mi inmunidad con poderosos hechizos. Más tarde concluí que había sido un reflejo natural que incluso a los más instruidos nos cuesta controlar. Al fin y al cabo, a los magos nos gusta que nos escuchen. He colocado la rata en la jaula separada, de esta forma pueda seguir formando parte de las pruebas. Pero mientras tanto tendré la oportunidad de observar y de hacerme compañía. He notado que observar con gran concentración las jaulas de los roedores infectados es especial. Las que contienen ejemplares en las últimas fases de la enfermedad resulta muy interesante. En cuanto a su compañía, Masifactorio evita el laboratorio y ha expresado su deseo de que también su hija se mantenga alejada de él. Al principio pensaba que temía el escándalo moral, pero me explicó que Anabel siempre ha sufrido de una contusión física débil y que observar a los enfermos podría hacer que viera afectada por los aires malsanos. Los campesinos que forman parte del estudio me han retirado la palabra. No se creen que van a conseguir con eso. Importa de todas formas. Son unos compensadores terribles. Por supuesto también está la mujer, pero en caso intento limitar el contacto. Mi rata negra ha muerto. Hoy la he encontrado hecha un ovillo en la jaula. Puede que se haya infectado por accidente, pero no he encontrado signos de enfermedad durante la autopsia. Además está bien alimentada, es muy extraño. Su muerte es inexplicable después del punto de vista médico, lo cual debo admitir que inquieta al investigador que a mí. De todas formas, como ya he dicho, no soy un amigo de las ratas. Upa, hay cositas. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge.
Vamos a apagar la lámpara de momento para investigar más por acá. Por ahí se escucha a alguien llorando. Parte 1. Y los experimentos siguen arrojando resultados que no considero fiables. No se trata de errores metodológicos. El problema reside en el material de investigación tan fiable y burdo con el que veo obligado a trabajar. A pesar de su promesa, Sera no consigue proporcionar suficientes especímenes razonables sanos para llevar a cabo las pruebas. La mayoría del material se encuentra hambriento y aterrorizado, ya que es arrastrado hasta aquí directamente desde la mazmorra. Todos los días pierdo un tiempo preciso lavándolos y despiojándolos antes de permitir poner pie en mi laboratorio. Esterilización es lo primero, tal como consiguió nuestro Martis. En sus pocos divulgados estudios, la actitud de un paciente bajo tratamiento puede tener un impacto muy significativo en la lucha contra la enfermedad. Por desgracia, los voluntarios que se proporcionan no muestran suficiente comprensión ni mucho menos entusiasmo por el noble proyecto en el que está participando. De hecho, parece que considera la investigación parte de su castigo. Cállese, señora. Intentaba convencerlos varias veces de que contribuyan a la erradicación de una de las mayores plagas que afligen a la humanidad. En todas las ocasiones tuve la seguridad de que no comprendieran mis explicaciones, aunque quizás su estupor fuera simplemente fruto de las primeras fases de la enfermedad. Resulta evidente la imposibilidad de lograr el éxito sin sacrificios. La mayoría de ellos tendrán que sacrificar sus incipientes vidas en el altar del aprendizaje, pero es un precio que estoy dispuesto a pagar. A ver, acá es la vieja que está llorando. Anabel. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? I'm a witcher. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. Esta era la hija que era enfermita. The rare beauty. Bueno, que se enfermaba fácilmente. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Era el mago. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. ¿Qué era la poción? What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Catriona? Oh, rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me.
I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Te tomaron... Tomado no consiguió salvarte. Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. Uy, qué asco. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. El de abajo, el que estaba robando. Looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. Oh, no sé si creerle a esta vieja. And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Háblame. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. Oof, I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Peligro. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? No sé si creerle ella. Tengo que echar un vistazo. Really hope I can help. Need to look around first. Whatever for? Not in the tower, but bones and rats. Don't leave me with them again. I'll come back for you. You can be sure. Very well, but come back soon. Esta Don't keep me mujer, waiting. no voy a confiar en ella.
algo va a ser. Vamos a mirar acá arriba. Esta mujer va a hacer algo contra el amado. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Con esto se experimentaba el Alexander. Creo que no hay más. No le vamos a ayudar. Vamos a enfrentarla. When will this nightmare end? Ya mismo, cálmate. Vamos a guardar antes. Y diría... Opa. Que eres un espectro. Así que... voy a colocar... esto. Por si. Alone. All. A ver. Will you help? No sé si puedo confiar en ti. Really sad story, but something's not right. Got a feeling. What is it? You're not telling me everything. You know the island's dangerous, but refuse to tell me about the monster that lives here. There is no monster. I think you're lying. Question is, why? To protect the beast? Or is it that... Stop! I will not hear this! I can't help you. Taking anything off this cursed island, from any cursed place, just too dangerous. And a dead woman's bones, that's asking for trouble. They said witches are heartless beasts. Will you bring Graham here then? I so long to say goodbye. Annabelle, listen. You never wished to help me, and here I had someone would finally take pity on me. Mira, ahí está. La hermosa. Y las ratas también me atacan. Damn it, gotta catch them. ¿Dónde se va? Voy a colocarme esto. Ven, Anabel. ¿Por qué te llama Anabel primero que todo? A ver, te sigo, Anabel. ¿Para dónde me llevas? Cuando quieras. A ver si puedo mejorar reparar el arma. 64. Ay, reparé la que no era. Mucha hueva yo. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vas? Opa. Tengo que sacar el igle. Este que dijo. Pero si ya te maté. What was that? It sounded for a moment like you joined the race yourself. Had to fight a pester. A pester? And did you learn how to lift the curse before you lunged at her, sword in hand? Yeah, we talked a bit. Looks like I need to get her beloved to the island. A fisherman named Graham. I know the man. He lives in Oriton, village on the lakeshore.
Fight him immediately. We're close to unraveling this. I can feel it. Ya voy. Pero esta no me dejó nada acá arriba. Un trofeo o algo. Es que sí, no sé, se notaba que no se pueda confiar en ella. Eso está lleno de ratas. Era acá, ¿no? Sí, era acá. No, ya no hay nada acá. Vamos. Hablar con Graham. ¿Cuántas escaleras son? Y ahora acá una escalera más. Habla sobre Annabelle. Ok. O sea que la que mató. Creo que no me va a dejar. No, no me va a dejar subirme. Pero bueno. Qué asco de persona eres. Que te mueras. A ver por todas. Hay todos los que estaban por acá. Vete. Solo necesito el cosito. Que no me deja irme. Porque básicamente creo que está debajo del... Entonces vamos con el otro. Vamos.
Oretón. Why you been following me? Just wondering what you want from him. From Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Por la moza. Love's misery curdled his brains, I reckon. And this be the witchman, the freak of nature. Bit more interesting things from my nose. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Está en la isla. I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? Pues que la I maté. met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. No era por el dinero. Of course, it was not to her father's like him. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. ¿En serio? She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I'd have noticed she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Pero si ya la maté. Annabelle needs you. You can help her. She's still there. In the tower. Can I see her? Yeah. One thing you should know, though. In death, Annabelle turned into a pesta. A pester? What's that? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death.
She suffers. How am I to help her? Gods know I'm willing. Annabelle thinks you abandoned her. Gods! She hates me. And all this time she's thought I abandoned her. Yes, go to the tower, talk to her. ¿En serio voy a Maybe you ir can allá? convince her that's not how it was. I thought she died. I'd never left her there otherwise. No creo. A Pero curse si has la acabo de imprisoned matar. Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. I told you. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Vamos. Nothing. Let's go. I'm ready. No sé. Se supone que ya maté el fantasma. Ahora debería estar todo bien. Let's go to the tower. Ay, no, no está nada bien. I've waited long enough for revenge. And now it comes to us on its own. Don't be afraid. You'll be fine. Nos va a matar. Sí, nos va a matar. Last I came through here, I still hoped Annabelle and me weren't impossible. We could have been together, and now she's Tengo dead. golondrina. And it's my fault. If only I'd been able to protect her. Can't change the past, but you can still help Annabelle to move on, to rest in peace. It's terrifying here. It's too quiet. Chop, chop. Speed up. Let's get this over with. I remember the screams. Inhuman they were. Now it's silent. They're dead. All dead. Don't think about that. Keep walking. Sigue caminando que las subidas. Me coloco esto por si acaso. Veo que acá hay otra batalla. You have not forgotten. You've returned for me. Qué hermosa. Is that? Don't you recognize? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. ¿Cómo? Kiss me. Ay, qué asco. Graham, careful. Qué asco. En serio lo va a besar. Qué asco con esa lengua. Hermosa. Divina. Ay, no, qué asco. Se lo llevo. At last. El compa ya está muerto.
The curse is lifted, and Graham and Annabelle are reunited. Le voy a meter la lengua por allá, hasta la garganta, hasta el pulmón. ¿Vieron qué tan larga es nuestra lengua? Bajando, bajando. Bueno, por lo menos creo que ya veo el sol afuera. Y es un hermoso día. ¿Y ahora? Dile a Keira. Tengo que ir hasta allá. No me puede llamar por el coso. Esto es lo que me gusta de las misiones de The Witcher, las secundarias, que no son repetitivas, tienen su historia interna. Y divertidas, entretenidas. No sé si es divertido que te ves una vieja con una lengua de 2 metros, pero bueno. Cada quien con sus gustos. Geralt, just when I was starting to miss you. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Well, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? Yes. He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. Mm-hmm. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. The lamp. What do you want to ¿Ya do eso with es it? todo? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Adiós. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, ¿En serio but has todavía yet to sigue esto? arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. La torre.
Bueno, por lo menos esto ya. Dame puntitos. Experiencia no me das. Ah, qué grosería esta mujer que no me da experiencia. Te ayudé. Mira que te ayudé. ¿Esto dónde es? Ahí arriba. Vale, vamos a dejar acá. Sí, vamos a dejar acá. Ya después continuamos. Se hizo bastante en 4 horas. Misión principal que duró como 3 horas y esta que duró como 1 hora. Bueno, gente, me despido. Se me dan por las sombritas, se me cuidan. Porque roban bobitos y bobitas. Adiós, bye bye.